شلام کن خزیان موقع به انی بن رومین جونس بشنتیتون الاترا تیوی. ودی بت پاقوخ بخاد دکتر ریشایه بشم دکتر فریدون عزیزی قد ایله خا دکتر ریشایه جو خقلت gynecologic oncologist جو state of Illinois. دکتر عزیزی بشنتیت الاترا تیوی. هاویتون را باسی میقد چیدیتون الاترا تیوی. دکتر عزیزی را با خقرگول قطعاً قد خا دکتر ریشای مقدیو خونه تنگو امتدین بیاخ بوزده یتق باز گانو خون باز خیتو خون خب بیوگرافی باز گانو خون بیاخ اویلن سبب داین قد جو state of Illinois رابا ریشایتون رابا فیمسیتون کلی کتیلو خون قا خا دکتر رابا سپای این بس مالو خون خدشه حقی مولن بعضت خیتو خون ای که بریتون کلپتو خون مای و من شارتا مجور قریتون مجور مطیتون او داد درقت قدادیتون أنا پیشن لیده جو اردشای جو ماتت اردشای جو ایران من بابی شمول عزیزی یمی اصلی سامجورا من شنقامة خيوتي ويرنا جو ماتا جو مدرسة خيشن من شيتت هر شيتت أربع برهدا خيشغل مديتت أرمي قرب 15 تامه جو أرمير قرين برهدا شو بابي شو خلبلي برهدا خيشن التورس سما يارختت قريتي جو تورس بيتلا من كلاسة أربعة هل تريسر جو هاي سكول من برهدا کالج هرگو تورس قریتو خشن دانشگاه ميديكال سكول جو تورس شواشني جو تورس موران من بارد برقلي من قردست هجموي تشغلي خيشن تهران تاما سربازي تجو تهران بيدن بار دکترای خشخیلود من بار دکترای خشخیلون خيشن سربازي تجو تهران بيدن من بار هذا خي دیرن تورس ترشنی جو سربازیتون و اخا هچم جو ایرفورس خنا سربازی تا ویدی تو خکم زپلیخ یعنی سربازی تو ایوه من شوق ترینینگ و تا اسکراوید سربازاوید دکتری تا زویدت دکتری دا اخا هچم تمانسر یرخی جو تورس پرقون من بار پرقالی اشتغل خیلی تهرانیم بار هدا دریال تورس تو ممالی ترشنی اتماسر یرخی و سربازی تا جو تورس خب بخاره تا ما هم ایتومه اسکر هم سربازی تا وقتومه اوبس مق دکتر پلخانتومه گمرس خان سرباز لیلا یا جو کلینیکت ایر فورس اوکی رادار ستیشن ایر فورس من بار پرقلی من سربازی تا خشلی شیراز اپلای بدلی رزیدنسی ترشن جو شیراز قریلی residency زن obstetric and gynecology برهذا قديالي بخيالي أتينا الأمريكا at Bush specialist down جو obstetric and gynecology. إيمان specialist in oncology. من بار أربعين قدر obstetric and gynecology. specialty خزيالي برقالي اجا privately
subspecialty جو considered نقوه پیشم قبیله جو University of Chicago لاشنی gynecologic oncology subspecialty شغلی ترشنی cytopathology قریلی ایجا تخمنتیه و درمال ایران اینم باید پرقالی subspecialty board certified ویلی ایجا University of Chicago بیلون قد پیشم جو University تمام مقرم بدي دان وقت هواهي تلفون بدلون قاتي مخبرون قط عني بيانا عتي أمريكا لأن إذا خيوتي شغل بلا شوري بالخانة جو University of Chicago قمت قبلي وأخا instructor بار هذا really assistant professor University of Chicago دكتور عزيزي داخي مقبل خون داخي ورو خون جو خقلت مرسخانة جو دكتوري تقريلو خون اجي جو هاي سكولي انا اتوالي سبب بابي و مچرزانا جو مرسخانة امريكاي مني لبرون قد انا قيدم ازم بالخمة خان فولنتير من جماعة ختامة بلخلي بوش مغبالي قديالي بخيالي هاتش متوالي انت كمان شنو خوني بعد؟ جو هاي سكولي جو هاي سكولي اشتاسر شو وسرشن من پاسوت گورتا منتخمت گورتا گش اشتسارشن ازیتون والنتیر گم خمرس خانه پلخیتون قرتم غبیتون لخیر اشتقت رابا چاتون شول لیل خمدی قریت و رابا دانا بشقلب کماشن قریتون هچمیتا شواشن انا هچمیتا قرین من وارد پرقالی خشلی شیراز تریشنیزی تاما obstetric gynecology قريلي resident I'm a specialist in جو خقلت obstetric and gynecology اجي جوشيرا زيما سمجورا من بروفيسوران قرية أمريكا اجا بزودا مغبلي قد اتمل أمريكا شخصيت الحكومة جو شيرز جوالي عين ور سقلي اجا هنا قديالي بخيالي جد اتنا امريكا ادون تشغيل على خون حكومة بلشان انجليزي ولا لا؟ بلشان انجليزي اخنا خون جو ايران قريتون يعني انجليز بدايتون وقت خاب من دي خاطر جو جورو تشاتون بلشان انجليزي شغليتون خاطر تشاتون جو هاي سكول خيات ترتلاشن انجليز قرية خوين انجليزي رابع بيسكي و اینا اگه جو شیرازی و تاما چوله درسه لکچره لشاند انگلیسی و خاطر انگلیس لپلی اینا بزرگای جانی قجانی لیپن قرأت چطوریه من بار خشلی شیراز اینا رابع داناته که جربه ما چطور انگلیس قارم مالون منی تاین جانو هویه را قد ماسن سخصت دی خشول رابع چاتونیله اخرو قد خبزوم تمتن خمدی سال خمدی رابع چاتونیله سبب بیتایتون جو خاطر نخرای امریکا لیشان پریشه البته دان انگانی تیلی که ما چاتونی و حالم لمه جو لویل دیو خونینر رابع چاتون شده یعنی خاگرک رابا بگن و خون شوها را دیتون قمسی خط خشولا
برشتون تمامیتون له اینا قام پیشالو خون شیکاگو اجا خدوشتا خیلی تلخو بود آجامی سیرک رو بیشتر شیکاگو این کالیفرنیا خطت ولی نرسی و این جو شیر جو تور جو نیویورک شو یا اینا انا privately چمادو کن پریشه جو من شیکاگو خیلی تلاقاتی خا اپلیکیشن قد قبلی و جو obstetric and gynecology خیلی بار تلی جو شیکاگو شوری پل خانه جو رزیدنسی جو شیکاگو مدیکال سکول مانسانه هاسپیتال ویدالی بار پرقلی من رزیدنسی سخصیت specialty یوالی really obstetrician gynecologist من بار هذا عين قدي level لخا satisfaction سبب بیایم آدرم ایران بیایم خا ویزا دقارم privately خا University of Chicago قدي قبلن جو fellowship program the University of Chicago جو filled it gynecologic oncology cancer specialty yeah. Gynecologic cancer specialty our blushing this fellowship training in the University of Chicago member had a boarded gynecologic oncology Yuvalitama really board certified you obstetric and gynecology خاطر جو gynecologic oncology يعني تري بورد شغلي تفاوتهم ولا مخلط عنه obstetric gynecology مثلا خاب obstetrician دكتور نقوي دكتور نقوي هتشميته ودينا إن gynecologic oncology field خا specialty رابع سرت و ایجاد رابع خدشنا نشت و جدا فیلد قد اخجی دم و مرانت کانسر بخزایا سرجری کانسر بعد دادم. که ریسرچ انوالویتون لیلا؟ ایجاد یونیورسیتی شیکاگو و تر لاشنی انا ریسرچ جورتا ویدن جو فیلد کانسر نقوی. ان جو شیت خمشی اشتی خادر مانه فقط یوبه فقط یماتت قد عقلية قرطوا قد مسكارش لعبي بالن يرسور خامي بالن يرسور خامي بالن إن هیچ نشده بوده ایدان تا قد اتفاله ساید افکت بار هذا برمیلون قد جد يرسورت قد يوبو و عدرمان قد يماته بار هذا خشم من ویلان کنسیرت ات vagina or cervix. أنا ويزودا شولي جدا خقلوا. بار برقلي إجت research وادم واخا جورتا research واخا تتوانا خا grant رابع جورتا من government قد أنا إيوا principal investigator قدا research ويزودا پلخلی آلو خد پیپر چتیون بود ده بود چوتشی تا به ملدونه و ایجا یونیورسیتی اف شیکاگو سنیق والی انی بیلون خمی والی تاما ایجا وقت خینا تخمنی قد بیت پیشین جامعه چخینا لیدرن ایران سبب بابی میزه قطعه بخیاله عتیبال امریکا جو یونیورسیتی شیکاگو منبر خمساشن قد تام و شغل پلیو نورث وسترن ایجاد جو یونیورسیتی شیکاگو و پوزیشن دی شغل من
gynecologic oncology يو assistant professor بدنون تلي نورث ويست رئيسي تلي النورث ويسترن عمدا قديم ويلي منه يجي جو نورث ويسترن زي من برخ شماشن قمت assistant professor قبل النون بار هذا رابع بلخلي قشة بلخلي تاما papers اشتبلي and promote بدنون associate professor you filled gynecologic oncology زودا من سري خمشاشن خيوتت medical field morally you Northwestern ايجي جو Northwestern و توالن تري hospital قد affiliated with Northwestern ايجي قد يشودرون al Hamilton Hospital شمويا Columbus Hospital ولون قد position Director of Gynecologic Oncology you Columbus Hospital in a wizard and a professional field you do with in Northwestern University. احنا نكون كل خيتوخ مثل قريته بالخانة بدمايلة. دوز ما سبب أنا من شق من medical school كجو إيران بورقون تقنتين لخا بلاشني obstetric gynecology within بلاشني gynecologic oncology within ترشني cytopathology قرين من برهاد زي رابع جرتا responsibility توالي استيلاي medical students union Northwestern توالن resident training you fielded guy obstetric and gynecology but همشه lecture كيارو كمال بمانون surgeries يعني من اسكولاي surgery room ويدالتون اخنو خون اني بالخانة اخنو خون زي supervise واتون يومينيز بالخانتون لا بس ده شو involved من بالخانة جو surgery مران ده چه خزخوا من medical students من residents but رابع weekly casually lecture قاته you fielded gynecologic oncology mostly. اخو robotic surgery زوادتون. دوس؟ robotic surgery أنا خام من هالكمية رابع قمت وقد شوريلي robotic surgery وهذا جو شيت تريال بتمانية تازة روبوت بلوتوخا surgery بخشلي يعني training زيلي هارت هاستول نزلنا روبوت شوريلي روبوت surgery وهذا ويتون خا دكتور قامة قد robotic surgery لخبيدتون لا جو خلق الجانو خون جو هي أنا إجت تازة شوريالي بار ليبلي كازم جو hospital appreciate Chicago Illinois هاتشي مخينة قد كيبايي ويلبي وروبوتك سيرجري كازم قداني كمال بيم زودا من خمشي تري هاتشي قد بتخارن جدن تريد لاشن من شيت تريال بتمانية هل تريال بتاليسر أنا ملبيري دخ أبريشان ودي بالروبوت سبب إذن سيرجري وهذا بالروبوت شيء سلخته هو وقتی به چما بزازه هر اوشولت قد دو دخله به تخت چیزا به روبوت وعدو ایما بدایتون به روبوت آدیتون ورسز تخت کیسا روبوت بزرده considered
یوترس شب یالا یا سرویکس چو داخله عادیه حجم اپریشن خیلی به ربات وادخ این أنا أخا gynecologic oncologist بزرد شولي إلى cancer نقوة cancer uterus, cervix, ovaries, vagina يعني شق من vagina إني خيني شولي بروبات كاري بعدا بلشت 80-80% operation قد جو اليوترس وعده خال شبيالة وعده خادية بروبات چودنون روبات ليلة لمسخ مبل خخلي الچلخا كانسر الچلخا ستيجت كانسر این خامن دیل قد روبا precisely قد كم ساخن اپریشن جورتا و داخل رادیکال هیسترکتومی و داخل اینا مرانه یا اویو ما یا القدم تو شادو رو بیت سبب چیزا لخ بلاخو لخ تاخو اخچی بچما بزاز چیزا بزایر اپریشن وادخ بدو پسلا کما بدون راب اپریشن ویدتون اینه ایله به الپی کما اپریشن بخشفتون ویدتون اپریشن زوده من تریسر الپی بلکه 500 الف اپریشن ویدن این ادروبات من الپو اما اپریشن ویدن هلاده هادی بزوده اپریشن واده من رزیدنتی جارو بن خدانی ترین و دینا یا اینی هچی میتقد تازه شاروینا بر سپیشلتی و پروقونا بیتاینا پلخی قجانه قدانی رابط چاتون لقد رابط اپریشن و دی منی بطلابنا بخشن هایورین هل چما کیس وادنا بر هذا ایدان که ساینا و دی راحت اینا بخشن قجانی اپریشن وادن أنا من قم همزم أخوة ريسيرش اللي بعزوخن أونلاين يتماروا رابا references سبايت فالوخن ماروا قد رابا أورد قيمتون تقريبا كم سنتين كتشي تقد يوخن بريشنا أو ريشاية دكتور جو state of Illinois أبس ماروا رابا كل مران قد reference يوا ماروا قد you have a great bedside manner رابا compassionate رابا خوبانه رابا بدايت caring patient خود امدي رابا دكتورتن قد بلكت اخشي بالخانة قود زيزة إنا أمديت أنا بقراين وبدماي بقد لا اخشي زيزة اخنوخون او خوب اتلوخون يقول بوخون قد خام قا برسوبة هايريتون بسميتون رابا زغطراي منه هم زومون و نقباطراي قتين اكسلوخون اني زمرون مروه قد هراني خبران اني مروه ابز بداين رابا نقباطراي دين هويرتون بلکه زل لیلویه انشورنس یا لیل تینا لیلویه زیز لیلویه قد سرجری این اخنوخون خورای قد سرجری ویدتون خوی رتون امدی رابا بعض دیوخونش میتون من رابا نشه اویتون بسیمه خدای شلوخون این خب پرسوپا جیل بیال دکتر اوه اخنا خو مبتنی تو مقاتو مود نسید بیوی تو مقاتو این خانه شد بیال حکمیت تا قاری انا پایرین قد مغدین هیوی بیوین قد سپیشلتی او پروفیشن رابا بوش بایلا قد چامس خیوتو ماورا بس زیز پالد قا
ناشی هایر اینا خیوتت خواهد چم رابا چاتونیلا لمست پرشت خیوتت هچمویتوخ من من خیوتا من خیوتوخ سبب لیاتت أنا رابط أنا تبيت لبليل قرينا يا وين خابكتا جو خار خويتا وين قرينا چون من دي روبون خيشن شولي بيدون أبرشاني بيدون دوس رابط أنا تبيت لقد وين أزن فيكيشن إنا أتخمو بيت لقد من شولا جبالن ميسا شغلن دانا أزن الفيكيشن إنا أنا رابع خدين قد أخان نخرا تين الدا أترا بش بليخن رابع زحمتي و اتفادانات قد تباين و يجد شخصيات يام بشغالهم يا يجد بيبر بيشتام و خاشولت قد خا أمريكا قد بيل لخا جربس لخا شامس خامن دي جو خاصات عبد لخا اینا قدی که جا شوا بچه به ساعتی یومانی هل وشولا ودم علی اینا سبب اخجار مغوب وشولی بدایم و قد مسات ایتلی اخجی دانا لازم میلا. دوس. که پلخم و الله رابطه منتین جوا. اخاف foreign medical graduate انا مدین آلدو لیولت قد خا امریکا جو سپیشلتی دیگه کامس ماده. یا. مدیاله. چاتن شوله. اتلن رو بقدایخ به قد خا دکتر مقدیوخن اتلن جوم تدین بداین دکتر اتلن دکتر ریشای جومتن اینر أنا جاني برسوباي لم بداي قد خانش قد أبى بدأ دور قد يوخن أبى مطيا جو خاستيت قد شموخن جو كل ستيت بداينا للأخشي جو أطراي جو مديناتي جو كل ستيت قد يوخن top oncologist gynecologist بداي يوخنينا خابو قارخينيد أدي قد لخيخ خان نسيت قا نقوة دي أطراي نقوة قبوت كانسر ممكن سيودي قد خامي لقم كانسر يا لا برساني يا خجورة ودي قد نقم دانياتي قامت دوقيلة قد بوشل بسمي. جو فيلت النقوة رابع حسنايلا كانسر ما تشخده. سبب كانسر مثلا السيرفكسيلا يا اليوترسيلا ومن دي قامة يا نقوى بغزار للدم. توس. إن كانسر دو قطع جو early stage إني تشاري باسوما. مثلا كانسر السيرفكس. 80% جو إما شمست متخطة جو stage قد شمست بسمتلا. يا بالسيرجري يا surgery and radiation. هیچ چتان نخواهم ندان خال lecture یا وقت that there's no excuse for a woman to have a cervical cancer who is at untreatable stage. ومن دي قد رابط شاتوني لخشي cancer ovary. Cancer ovary إلى cancer silent disease شوفي percento إذا اخنا diagnose وادوخ وإلا already spread. عين زحمة إله. إن مدرب رابعين مران اخنا مسايخ بس مخلون. عادية لاختي surgery and radiation رابع خشلقة معي. رابعين chemotherapy ده immunotherapy رابع هو يرتلا قد مساينة قم prostate cancer خاميلة. بدوزي لا مدمرانة كانسر لخمسة بس مخلي. إنا مدرم صائر بشيني شماشيني. خيتم مرانة هاي رخلون
شمسي نورمال خیلی كانسر إلى جو كلبت مثلا جو دي ان اي نشأ يعني قد مثلا يما باب خطفات تفعلون يونانون تتفعل حتما كانسر هي دوزي إلى إن رابع كانسر مثل كانسر الفالفا يا فاجينا يا سيرفكس اليوترس ده ليلة تشليتا or family or genetic. In eating breast cancer متاخلا يا eating خا specials هي cancer uterus يا ovary any within your family. Genetically. إتن خاتس شغليني غدياتي إتن جو بقريلا. إتن genetic testing عديو أخنا روتين ويتلا جو كل لأني مرانت قد إتلوين ك family cancer ovary يا cancer uterus بجزودا إن النقوة قد جو شنت جلويتا مع الكانسر جو في جربخ فاميلي مناتي يا خطفاتي تستو دخلون قد يدخل قد genetic testing positive ولا يا negative ولا in positive أو يدان تكي مخشخ مراني قد غن نقوي قد مو أودي يا surgery أودي يا وزادة تخميني بودي يا تست أودي قد لا متشخيلة جودي ستيج قد درنجيلا دكتور عزيزي كم سيتون تانيتون خيوم ديو خمو جو شاروي لمو وعدتون جو خيومه خيومت خيتو خمو جريل تقریبا من تروشی به هر رویتا کل هچم سکجولو پرشت داره این سکجول دی اخا woman cancer surgeon ایلا من تروشی به ایتلان قدم تمورش ایتلان lecture ایتلان من residence بار هذا شب شد تروشي بيتلان تومور بورد قد چما هچیم وقت چه جام وقت چول specialty پریشه أنا gynae oncologist, surgical oncologist, pathologist, radiation oncologist, medical oncologist, social worker اللي كيست قد جودي شبت ورا يا جو تريشا بعد وير خزير أني كل دسكاس كده أخرم مويدالي كيس بريزنت شو داخله اكستري ايش جاش خلون باثولوجي ايش جاش خلون تريتمنت اوبشنز تي جاش خلون اللي سب كلني سبيشالست که همسه مقبول دنی کیس یادن تا چقدر داخلا قد موجش او داخم قد امرانا دشق خان نقوى اطلاع كانسر نقوى بوزودا من دی چه باقری یادن تا دسکاس وادخ کیس چه بایی یاد دی قد انمو دودین بوش دودا بارموینا و من دید أنا تنوين سبب أنا من دانی بوش بدایم بوده سپیشالتی بوش جارو بنا تریتمنت اودیل اجورت قد أنا مخشور خون خمنه سرجیکال آنکولوژیست دیلی یا مدیکال آنکولوژیست دیلی دانی آنی که دسکاس وادو نداد او کیس این متخلا خان نقوت اطلاع کانسرت اووری رابدانا منوار سرجری نقوه لا داویلا گر کیموتراپی رادیشن وقت که اینا اووریز بوزد کیموتراپی انا من قم دانا کیموتراپی کردیم و بشین ویدن زوده من اصلا خمسه سالشین کیموتراپی ویدن این عادیه اطلاع مدیکال آنکولوژیست قد کیس
چی شد رخلا قدو نشه آون تریتمنت چی بس قيمة اللكتشر تلقون سبب اخنو خو همي شوايتون باليابا كديوم كد شبتا يو كديوم كابي لقون لكتشرز قد تريننج لا من ديان تازم بالكتابي بليدر لا تريننج لا ديسكشن إن إدانتي كود كيس قد بالخانتون الله كما دكتور ميداله بالخانتون خا كيس إن او دكتور قد بريش لقى مرانتا مرانتولا معرلة مثلا كانسر يا مبتودي موجود تريتمنت دويا decision للا اختي افاد في قبنوشو إلى already a group ميداله هم زمانه للا اختي افا سبب أنا مثلا ويا ريتا الدكتور بيتر أنا بخشان أفا كل شولانه و ذلك تقمت كل دولة إن جدا كيس تيمي لمودال بالخاندون كنت خب سبيشالتي جانا تقمتو معروله اختي أفا بيتر final decision معروله cancer إلى team effort إلى إن خب مدري ودكتور قد مرانتولا قد شولا فيديو قاتو آون بزود أبو داله بوده كانسر. The final decision ما له final decision داون إن أويا specialty داون. إن مدري أخنا چه مخشخ لقى مرانه رابطانه چه بتخنه إتلا ovarian cancer أنا بر خزيون جواب پاتولوژی سرجری بیدن جواب پاتولوژی و تیلی بداین مو اتلا مو جر اودخ انا مارن اف شولاب دو دخله این انا شادو غیران کس فلان حکم آون بوش زوده پمزن بودیو آون تریت داره دخ مثلا رادیشن آنکولوژی انا رادیشن خوب training Italy radiation oncology أخا specialist لا أخا radiation oncologist. أنا بخشوخ نمارن radiation قطع لازم میلا. شادورين إن قطع مارن او هچم من پمزم تاني موجود گاوید. خورتا بار هذا meeting بعدوتون بار أي براقلة إتلوخون مرانك خزيتون. چون هنچین پریشل یا سرجری بعد یا مرانه أنا ترشیبان بارچاتر إتلي آفیس چاز مرانه چازین. چما مرانه جو خایم بخزیتون؟ إشته هر تمنیا مرانه. سبب مراندی ان لنا مرانه دانه یا وقت 5 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه مران تبیتایلا لد بدان مدیوله بلکه جاش 5 ساعت بلکه جاش 5 ساعت این ایدان تد بجراش لرابا قطو معرخ مران خینت لن انی دان قدانی دگر یا وقت این لامسخ کل من دی قطو تنخله یا کل جواب تست و لویت دانه چه وقت خشب تخیطات یا مدري final decision final advice كي واخلا إتأخنوخون زمروخون قد أخنوخون عادي قد interview بعدك أنكاليتون يعني عادي مارس خانة قريلة قد يوخون أخنوخون جريك عزيتون دوز أخنوخون إتلوخون كلبات إطلا يرسورة عادي خو كل جورنا جويرنا داخل كونسيتون خيتو خو بالانس سوديتون ماتيتون ال يالو خون اب ماتيتون ال شلو خين خا شلو رو بچاتونيله داخل بوشتون شلو ديتونه خيوت مرود لچون من دي شغله بيتله خب رابطانات ايتن قد انا literally operation in Yersure dan Surina که جربن منه یا dan the vacation نیله دوزی لکه چوک مخا رخش چند خموی داله من family on vacation
این خب خشم میدانی ایتن لمس تقامي دو خدت مثلا خدانا مران تطلق emergency لا لمس تاني خد أنا بیاین من سوری برونی یتفن شو homework کردنه. دوست. عادی أنا من خمسة من بلشت عادي قالوا operating room خا emergency ولا أنا كير شو من دي برافن بتعزم كودنه. دوست. بس شو لبيتال خنا sacrifice له و روابطاتون لقتون تا balance خاميتون إنر بداين لا تربنون خبرات تلوخ و دولون تا رابع successful إنه قرينا خبرون وزي إلى famous plastic surgeon خجبياتون بعضت رامسن حقيقتون و بموت influence أخنوخم يوخون رامسن. رامسن إذا تت ترسشن و إذا تا يعني تبغي واحد كماري إذا أنا يتفهم و slide جشكم و يا خاص subject هدرم و چاتی و چیات و چسلی چه همز مخوا بود داون ایجاد من دیگه چتانی وقت آن بدامن واو متأسفم بار هذا بار هاي سكول برقالي خش college خش جو biology بار هذا خش قبلون خش medical school و medical school really بار برقالي خش residency surgery. خمسين general surgery residency بدل برقالي إنه رامسن همش لا أختي قريتها كما خذ إنه مديان خين ده جخيال شوية مثلا ميوزك كما خي عند أطمع بالخوش وشتيا وأصلي شبابي وعزب ريسينج عبد وإنه فوق ليش هو أخوة؟ إن ميوزك شوقيتون. ميوزك هي ميوزك فيد ميوزك من بيانو شوريلي هل ب جيتار كماخه بيانو كماخه درامز كماخه. هنا بار هذا ويلي ورا جدا computerized field. بار هذا ورد برقان general surgery. آمن هم بار هذا شبابي plastic surgeon. ایت خش نیویورک بتلاشنی پلاستیک سرجری قریله بار پرقله در تیل شیکاگو خطرشنی جو هستال پلخله آفیس توالی من با اینا سرجری جو آفیس جو هستال چندالی بار هذا میری آن لیتلی دانه رختن لختان واد خیلی خشلی جانب تخلق surgical center. RAM. Yeah. RAM surgical center. Yeah. Or RAM plastic surgery. Plastic surgery. Yeah. خشک لمغزی لخون قد اخرون خون من رامسن جو خا اتاق دوتون surgery موی داله بعد. How does that feel? آخر نقوی وقت عن operation وادم والو إن إطفال خا problem قد ليه إتشول ديه general surgery أون chief resident إذا أنت أون تامو وقريلا أون نونكولي وتيله بدلن مودال operation خنا أنا هيورم من residenti أون main surgery surgery bowel surgery ويسودا قد خنا شوري operation برقالن قدي خا رابع خادو تجرتا مويلة دول بروني خا operation واد لقد أنا لمسنو دينا هنا أون بوش منتيلي خشوا رابع جور لقى خديت جورت لقد أدون تخونن يعني مارن سورخ جو ماتت تكر دي شايبخ خرطة من
سالمون قجاني عادي جوماتن خرطة خاجة بخاجة خنقون من مات بيتون خا توب سيرجن جو أمريكا وبرونو خنزي إلى توب سيرجن جو أمريكا خا خلما راو شابير له و اخنوخو او خلما ویدوتون خا رياليتي يعني ويت لام وي لام دي تو خديوخون خشول راو چاتوني له بخشان عقل راو ناشهي ويابلا قد این خامندی باییتون regardless ای که تون گو دیم دکته بخایتون گو مد لولیتون کم سیتون الا مادیتون اینه گرگ او خوب و تخمنت و به sacrifice را بادیتون یعنی خیلی خون بزدم تون بقریتا نه چی رامسن انا برونی خینا راميل ويا دومارينا براتي أنا دا highly educated إنا جو في الداني بريشتلا خينا بولانتي بوركنا كوليج عديت بولانتي بالخان خينا قدي خادو تجرت إنه بدأت مارد رابع شاتني جاني دا بدانا همش رابع إقارة لنقاتي أنا رابع خدين قد بلشت إن لام وحكم ويا لما سموا إن شلون ودم والون إن ممكن والون على دا بدا راحة توتت قد مدينا هنا خات أخمن تخيت لتوانون أختي قاريو قدي رابع مغدينا خنا ميديكال سكولز رابط ديمانتلا يعني لا كلنا شلم ساز ميديكال سكول جوميركا گرک رابع زیزه خنا بوزود دکتر قد پرکنه به ال پیوین دینان دوز اینر بروندیو خون ادام پریقله هیچ دینه للویو خب اینا خب قدی بخور خیلی مقدیه دوز دکتر عزیزی خود هم در خورزه مود نصیحت یا مود خبرت رو خون قد بیاتون قد گشقان موقع بتنیدون بیاین تن قد چون نشه ما چامس مادل ده هدف قد بیایله ماده دکتر این زحمت جارش قشه بالغ بالماضي إن أنا الجاني جشوقن من خامات سردت أردشاي قيمة بليتنتين لخد لم بخارو جاني إن رابع زحمة جريشن رابع بليخن بليل بيوم بليخن عادية بزين خيوت جاني خيوت ديالي خيوت دوستی خیوت مرانی چه مسوایی بیتله. دکتر عزیزی را با این انترنت منته گیبگانیو اترتیوی قد قبلالو خون تیلو خون در خورزه اتهیوی قد همیشه دویتون منتیانه هم گانو خون هم کلپتو خون هم برونو خون دکتر رامسن عزیزی اتهیوی قد خیمز قداون انتویب دو داخل باسی ما را با هرچون بسیمی خزیان موقع به تیوی قد موقع بالا خونه پروگرام خزق رو خون گو پروگرام خینه پوشم شنه